الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله المتودد لعباده وعلى عباده بالنعم التي لا تحصى. الحمد لله على نعم لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، والصلاة والسلام على سيد الأنام الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib yang mulia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta pengikut setia beliau. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum fi hadhihi al-ghada li salat al-ghada salat al-fajr fi jama'ah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah memberikan kita kemampuan untuk bisa salat berjamaah di tempat yang mulia ini, Masjid Darussalam. Fa inna an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad bashara من يصلي الفجر في جماعة بأن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mampu salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat semalaman suntuk. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat semalaman. وبشر أن من صلى الفجر في جماعة بأنه في جوار الله أي في حماية الله فمن آذاه فكأنما آذى الله. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah. Barang siapa yang menyakiti orang tersebut seakan-akan dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla al-isha fi jama'ah bata fi dhimmatillah ay fi jiwarihi wa himayatihi faman adha faka'annama adha Allah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidur dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyakiti dia seakan-akan dia menyakiti Allah. لماذا هذا الأجر والثواب بخصوص هاتين الصلاتين؟ لأنها أشق على النفس، وكلما شق على النفس كان الأجر فيه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Kenapa salat subuh dan dua salat ini sangat besar karunia-Nya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dua salat ini adalah termasuk salat yang susah dan berat bagi nafsu kita. Setiap pekerjaan atau amal ibadah itu berat bagi diri kita, maka pahalanya itu lebih besar. فمخالفة هوى النفس وشهوتها أفضل عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. Menyalahi hawa nafsu atau kemauan kenyamanan diri kita itu adalah termasuk paling afdal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن العبد قد يسهل عليه فعل الطاعات لكن يعسر عليه ترك شهوة النفس، ترك الهوى واتباع الهوى. هذا بمجاهدة النفس يكون العبد يترقى عند الله مقامات عاليات. Ibadah itu sangat mudah untuk dilakukan manusia
dan mampu dilakukan kita, akan tetapi terkadang tidak bisa mengerjakan ibadah itu karena seseorang itu susah melawan hawa nafsunya. Maka dengan orang menyalahi hawa nafsunya ini, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummul mu'minin Aisyah, ajruki ala qadri nasabik ay ta'abik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, untung, susah dan payahnya engkau mengerjakan amal ibadah. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع من بعض غزواته يخاطب أصحابه ويقول لهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari peperangan yang besar, peperangan Khandaq, beliau menghitab, berbicara di hadapan para sahabatnya, kita ulang daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihad hawa nafsu. Qalu ya Rasulullah, wa ayyu jihadin akbar min hadzal jihad wa suyufuna taqturu daman. Faqala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jihadun nafs. Ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar daripada jihad ini yang kita sudah terluka-luka dalam peperangan tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman atba'a nafsahu hawaha wattaba'a syahawatiha fala yataragga la fi dunya wala fil akhirah bal yabqa fi ad-dun wa yalhaquhu al-hun. Yalhaquhu al-hawan. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu senantiasa dia tidak bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa hidup dalam kehinaan karena senantiasa bergelimang dengan perbuatan syahwat dan hawa nafsu. Bal anna al-kafir billah idza jahada nafsahu wa hawah wa khalafa shahawatihi fa inna tadhhar ala yadihi كثير من خوارق العادات. Sampai dikatakan beliau, orang-orang yang tidak beriman saja ketika mereka mau bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, maka nampak setelah itu sesuatu yang lebih daripada orang lain atau sesuatu yang di luar kebiasaan, khawariqul adat. Ini orang kafir. Lakin hadhihi laysat min al-karamat bal min istidrajat wal'iyadu billah. Ini bukan karamat atau kelebihan yang diberikan Allah, akan tetapi ini adalah lanjuran, istidraj. Lakin al-'abd al-mu'min idza khalafa nafsahu wa hawah khurigat lahu al-'adat wa jarat 'ala yadihi khawariq al-'adat wa tarakka 'inda Allah ad-darajat al-'aliyat ووقع النور في قلبه من نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Akan tetapi ketika orang mukmin ini diberikan Allah Subhanahu wa taala khariqul adat atau hal yang istimewa diberikan Allah taala, maka ini dinamakan karamat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan di hatinya cahaya-cahaya keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada dirinya. Kalau orang kafir tadi adalah lanjuran dan istidraj. فهنا يستقر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور في قلب العبد المؤمن انشرح له القلب وانفسح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati orang beriman. Apabila cahaya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala,
maka hati menjadi bahagia, menjadi tenang dalam kehidupan ini.